हेलो पिलाମାନେ वेलकम टू आवर चैनल पाठ टाइम चैनल आम पढ़ुचे हिस्ट्री हिस्ट्री आम पढ़ुचे बर्तमान एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो प्रथम चैप्टर प्री हिस्ट्री कल्चर प्री हिस्ट्री कल्चर लोक मैंने केमती थे से लाइफस्टाइल केमती थे से केमती कौन जिन यूज करते को एनवायरमेंट रोते से सब विषय आम डिस्कसन करुचे ओके तेणु देखिए आम कौन कौन पढ़ी पूर्व चैप्टर गुड़ा रिकेप करनवा और रिकेप पर आजिकार आमर टपिक हूँ मिडिल पेलोलिथिक आउ अपर पेलोलिथिक ओके से विषय पढ़ा प्रथम आम रिकेप करना देख एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मुख्यतः तीन भाग में व्यक्त कराई प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री आउ हिस्ट्री पूर्व चैप्टर पढ़ी प्री हिस्ट्री हूँ पुरातन हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री हूँ मध्यकालीन आउ हिस्ट्री हूँ एबेकार टाइम जो हिस्ट्रीटा ओके तापर पुणी प्री हिस्ट्री को केते भाग चारि भाग व्यक्त कराई स्टोन एज चाल्कोलिथिक एज ब्रोंज एज आउ आयरन एज माने पर्टिकुलर टाइम रे प्री हिस्ट्री रे कौन है ना जो टाइम रे पत्थर व्यवहार बहुल मात्रा करुले लोक मैंने तेणु स्टोन एज कहगला पत्थर पर आसला विशेषकर पत्थर विथ कपर यूज कले तेणु चाल्कोलिथिक एज कहगला तापर कपर आ टिन को मिसेकी गोटे जिनस धातु उद्भावन करदे ब्रोंज ओके तेणु ब्रोंज जो यूज कले कहला ब्रोंज एज तापर ब्रोंज पर जो आयरन डिस्कवरी कले देखले जे ब्रोंज टू भी ये बहुत शक्त आउ ये बहुत कम बहुत यूटिलाइज हो पारुची तेणु से टाइम रे जो यूज करते तेणु से टाइम पीरियड टाक आयरन एज बोली कहगला ओके आम ताले पढ़ुचे किंतु आम बर्तमान स्टोन एज टाक आम डिस्कसन करुचे ओके स्टोन एज पर चाल्कोलिथिक ब्रोंज छोटा सब डिस्कसन करवा ओके स्टोन एज रे देख स्टोन एज रे कौन कौन था स्टोन एज को पुणी तीन भाग व्यक्त कराई कौन पेलियोलिथिक मेसोलिथिक आउ नियोलिथिक ओके पेलियोलिथिक मेसोलिथिक आउ नियोलिथिक पेलियोलिथिक हूँ कौन पूर्व प्रस्तर जुग मध्य प्रस्तर जुग आ नूतन प्रस्तर जुग ओके ये आम पढ़ी तापर केमती डिवीजन ऑफ हिस्ट्री केमती कराइला देख प्री हिस्ट्री को स्टोन एज मेटल एज स्टोन एज पेलियोलिथिक मेसोलिथिक आउ नियोलिथिक ओके तापर पेलियोलिथिक को पुणी तीन भाग व्यक्त कराई कौन कौन लोअर पेलियोलिथिक मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक ओके पूर्व चैप्टर रे आम ये लोअर पेलियोलिथिक टाको डिस्कशन करथिले आउ पढ़ी ओके लोअर पेलियोलिथिक पढ़ी आज आम पढ़ा मिडिल आउ अपर पेलियोलिथिक ओके जानी हम कौ जगार आसी आम आम कौटा को पढ़ुचे क्लियर ओके ये देख लोअर पेलियोलिथिक आम पढ़ी जोटा कि 30 लक्ष रु ओके लोअर पेलियोलिथिक आम पढ़ी जोटा कि 30 लक्ष रु 50,000 बीसी पर्यंत ओके 30 लक्ष रु 50,000 बीसी पर्यंत जो टाइम पीरियड था हूँ लोअर पेलियोलिथिक आज आम पढ़ा मिडिल और अपर पेलियोलिथिक मिडिल पेलियोलिथिक हूँ के मिडिल पेलियोलिथिक हूँ 50,000 रु पाखापाखि 30,000 बा 40,000 ओके अपर पेलियोलिथिक हूँ 30,000 बा 40,000 रु 10,000 बीसी पर्यंत हूँ अपर पेलियोलिथिक क्लियर लोअर पेलियोलिथिक हूँ 30 लक्ष रु 50,000 मिडिल पेलियोलिथिक हूँ 50,000 रु 30,000 और अपर पेलियोलिथिक हूँ 30,000 रु 10,000 बीसी ओके बिफोर ख्रीस्ट जो टाइम से कहला बीसी ओके ताले आज आम डिस्कसन पॉइंट हूँ मिडिल पेलियोलिथिक आउ अपर पेलियोलिथिक तेणु देखा मिडिल पेलियोलिथिक अपर पेलियोलिथिक केमती कौन पढ़ा कौ टाइप से स्टोन लिथिक यूज करते ओके तापर कौ जगार रोते से दुटा पॉइंट विशेषकर आम डिस्कसन करवा ओके देख मिडिल पेलियोलिथिक कौन मिडिल पेलियोलिथिक हूँ पेलियोलिथिक माने लिथिक माने स्टोन से समय स्टोन यूज करते स्टोन यूज को लेकिन से तीन भाग में व्यक्त कराई से टाइम हिस्ट्री को गोटे हूँ आर्ली पेलियोलिथिक गोटे हूँ मिडिल पेलियोलिथिक आ गोटे हूँ अपर पेलियोलिथिक तेणु आर्ली पेलियोलिथिक देखी से केमती हैंड एक्स क्लेवर आउ चपर यूज करते
ମାନେ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଚରରୁ ପାଉଥିଲେ ହେଲା, ଝରଣା କୂଳରୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ବେଶୀ ମଡ଼ିଫାଇ ହେଉନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଇ କରିକି ଧର ଯେଉଁଟା ପଥରଟା ଟିକେ ଏଇଠି ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଶିକାର କରିବାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, କାଟିବାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ହେଲା କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଳିବାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ପଥର ଗୁଡ଼ାର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ଜଷ୍ଟ ବେଶୀ ମଡ଼ିଫାଇ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ମଡ଼ିଫାଇ କଲେ, ପଥରଟାକୁ ଘଷି ଘଷି ଆଉ ଟିକେ ଧାରୁଆ କଲେ, ବ୍ଲେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ବନେଇଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ପୁଣି ଧାରୁଆ କରିକି ଏମିତି ପଏଣ୍ଟର କଲେ, ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଗୁଜିଆ ଅଂଶ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିଲେ, ତାକୁ ଘଷି ଘଷି ଧାରୁଆ କଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଟିକେ ପଥର ୟୁଜ୍ଟା ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଇ କରିକି କଲେ। ଦେଖ ତାହେଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ପଥର ସେ ଟାଇପ୍ରେ, ଦେଖ ଆଗରୁ କୋର୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। କୋର୍ ମାନେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପଥର। କୋର୍ ମୁଖ୍ୟ ପଥରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରିଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଫ୍ଲେକ୍। ଓକେ, ଫ୍ଲେକ୍। କୋର୍ ହେଉଛି ମୂଳ ପଥର, ମୂଳ ପଥରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଫ୍ଲେକ୍, ଛୋଟ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଫ୍ଲେକ୍। ଓକେ, ସେ ଫ୍ଲେକ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଓକେ, କେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ? ଫ୍ଲେକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ମନେ ରହିବ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବଡ଼ ପଥରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଧାରୁଆ କରିକି ଇଏ କରିକି ସେ ଫ୍ଲେକ୍ ବନେଇଲେ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲେକ୍। କେମିତି ଏଇ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠୁ ବି ଗୋଟେ ଏଇ ଧାରଟା ବାହାରିଗଲା କୋର୍, ଏଇଟା ମୂଳ ପଥର, ମୂଳ ପଥରରୁ କୋର୍ ବାହାରିକି ଏଇଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି। ଓକେ, ଦେଖିଲି ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ମାନେ କେଉଁ ପଥର ଟୁଲ୍ସ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବ୍ଲେଡ୍। ପଥରରେ ସେମାନେ ବ୍ଲେଡ୍ ବନେଇଲେ। ପଏଣ୍ଟର, ପଏଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁନିଆ, ବ୍ଲେଡ୍ ମାନେ ଧାରୁଆ, ବୋରର, ସ୍କ୍ରାପର। ଓକେ, ବ୍ଲେଡ୍, ପଏଣ୍ଟସ୍, ବୋରର ଆଉ ସ୍କାର୍ପର ଏଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ବନେଇଲେ। ପେଲିଓଲିଥିକ୍ରେ କ'ଣ ବନା ହେଇଥିଲା? ପେଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ଲୋଅର ପେଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ କରିଥିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସ, କ୍ଲେଭର ଆଉ ଚପର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପର ପେଲିଓଲିଥିକ୍ରେ। ମିଡିଲ୍ ପେଲିଓଲିଥିକ୍ରେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ନା ଆଉ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଇ ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ। କ'ଣ ବ୍ଲେଡ୍, ପଏଣ୍ଟ, ବୋରର ଆଉ ସ୍କାର୍ପର। ବ୍ଲେଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଧାରୁଆ ହେଇକି ଥିବ, ଏମିତି ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ପଥର ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା, ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ବ୍ଲେଡ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କଲେ। ପଏଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମୁନିଆ ହେଇକି ଏମିତି ଥିବ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟର୍ସ କୁହାଗଲା। ବୋରର ମାନେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପଥର ଯେଉଁଟାକି କଣା କରିବାରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣା କରିବାରେ, ବୋର୍ କରିବାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ। ସ୍କ୍ରାପର ମାନେ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଥର ଖଣ୍ଡ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପଟେ ଧରି ପାରିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଧାରୁଆ ଥିବ, ସେଇଟା ଧରିକି ସେମାନେ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ସ୍କ୍ରାପ୍ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଛଡ଼େଇ ପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କଲେ, ଶିକାର ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ବ୍ଲେଡ୍, ପଏଣ୍ଟର୍ସ ଆଉ ବୋରର ଆଉ ସ୍କାର୍ପର ହେଉଛି ମିଡିଲ୍ ପେଲିଓଲିଥିକ୍ କଲଚରର ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା। କ୍ଲିୟର? ବ୍ଲେଡ୍, ପଏଣ୍ଟସ୍, ବୋରର ଆଉ ସ୍କ୍ରାପର। ଓକେ, ଦେଖ କେମିତି ସ୍କ୍ରାପର, ଏଇଟା ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ହେଲା। ବୋରର ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣା କରିବାରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ବୋରର, ହେଲା।
ସ୍କ୍ରାପର, ବ୍ଲେଡ୍, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ବ୍ଲେଡ୍ କେମିତି ଓକେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ବ୍ଲେଡ୍, ପଏଣ୍ଟର, ବୋରର ଆଉ ସ୍କ୍ରାପର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ମିଳିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ଆମକୁ ସେଇ ଏଭିଡେନ୍ସଟା ମିଳିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସ୍ୱାନ୍ ଭ୍ୟାଲି। ସ୍ୱାନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଓକେ ସ୍ୱାନ୍ ଭ୍ୟାଲି କେଉଁଠି? ସ୍ୱାନ୍ ଭ୍ୟାଲି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାପ୍ ହେଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଏଇ ଯେ ପଏଣ୍ଟଟାରେ ଆମର এইটা ହିଁ ସ୍ୱାନ୍ ନଦୀ, এই ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ଆମ ସ୍ୱାନ୍ ନଦୀ ବହିଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ତା ଚାରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲି ରହିଛି ସେ ଭ୍ୟାଲିରେ ଆମକୁ ୟାର ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି। ଓକେ କ୍ଲିୟର ରହିବ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି? ସ୍ୱାନ୍ ଭ୍ୟାଲିରୁ ଆମକୁ ମିଡିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ କଲଚରର ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି। ଓକେ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିଛି? ଇଣ୍ଡିଆରୁ ନର୍ମଦା ଭ୍ୟାଲିରୁ। କେଉଁଠି? ନର୍ମଦା ଭ୍ୟାଲି, ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରୁ ମିଳିଛି। ଓକେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଏମିତି ଯାଇଛି, ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରୁ ଏଗୁଡ଼ାରୁ ବିଶେଷ କରି ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଓକେ ତାପରେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ମିଳିଛି? ଆଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ। ଓକେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ, ଭଦ୍ରା ଭ୍ୟାଲି, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଭ୍ୟାଲିରୁ ବି ଆମକୁ ଏଇ ମିଡିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଇଏର ମିଳିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକର। ତାହେଲେ କ୍ଲିୟର ରହିଲା କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମିଳିଛି ସ୍ୱାନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଯେଉଁଟାକି ପାକିସ୍ତାନରେ। ଓକେ ତାପରେ ହେଲା ନର୍ମଦା ଭ୍ୟାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଭ୍ୟାଲି ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ। ଓକେ କ୍ଲିୟର ମିଡିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଉପରେ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍। ଓକେ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ପାଲିଓଲିଥିକ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ପାଲିଓଲିଥିକ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ତିନି ଭାଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋୱର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଡିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପର। ଓକେ ଲୋୱରଟା ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମିଡିଲ୍ଟା ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଅପରଟା ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ ଦେଖ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲିଥିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଥର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମଲ୍ ପୁଣି ବନେଇଲେ, ସ୍ମଲ୍ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ମଡିଫାଇ କଲେ। ମଡିଫାଇ ମାନେ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ ବନାଉଥିଲେ ଲୋଅର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନାଉଥିଲେ। ମିଡିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ କ'ଣ? ଲୋଅର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା। ମିଡିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ମଡିଫାଇ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ଟିକେ ସ୍ପେସିଫାଇ ବନେଇଲେ। ସ୍ପେସିଫାଇ କାମ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଟୁଲ୍ସ ବନେଇଲେ। ଓକେ ସ୍ପେସିଫାଇ କାମ ପାଇଁ, ଏଇ କାମ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ମାଂସ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏମିତି ସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ବନେଇଲେ। ଓକେ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ସେ ବନେଇଥିଲେ। ଦେଖ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ବନେଇଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, କ'ଣ ସେଇ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା? ବିଶେଷ କରି ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଫ୍ଲେକ୍ରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଫ୍ଲେକ୍ସରୁ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ଲେଡ୍, ବୁରିନ୍, ସ୍କ୍ରାପର, ବ୍ଲେଡ୍, ବୁରିନ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ରାପର। ବ୍ଲେଡ୍ ମାନେ କହିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ୍, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକା ବ୍ଲେଡ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା ମିଡିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ, ଆଉ ଲୋଅର ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ସ୍ପେସିଫାଇ ହେଇକି ବନାଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନାଗଲା ବ୍ଲେଡ୍। ଓକେ ବୁରିନ୍ ବି ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ
बनागला। स्क्रापर जोटा कि स्क्राप करने ପାଇଁ भी सेमती छोट छोट बनागला। ओके ठीक है साइज स्मॉल हो गला और स्पेसिफिक हो गला स्मॉल आउ स्पेसिफिक स्पेसिफिक काम पाई आउ स्पेसिफिक जिनस बनागला स्मॉल हो गला बहुत छोट हो गला। ओके ताले अपर पेलोलिथिक टूल्स कौन कौन ब्लेड बोरिन आउ स्क्रापर। ओके ब्लेड बोरिन आउ स्क्रापर क्लियर। तापर देखिबा से समय कौन होता नियोलिथिक कल्चर टाइमटा विशेषकर आमर केते टाइम कौ टाइम रो कौ टाइम विशेषकर 30,000 बीसी रु 10,000 बीसी। ओके 30,000 बीसी रु 10,000 बीसी ये जो 10,000 बीसी पाखापाखि बेलू 30,000 रु 10,000 बीसी पाखापाखि कौन है जो आइस एज थिला आगु कौन पृथ्वी गोटे उल्का पिंड थिला पेलोलिथिक कल्चर बेलू सी गोटे आइस आकार थंडा है एते थंडा हो गला जे आइस हो गला तापर पुणी कौन है जिते लास्ट फेज ऑफ पेलोलिथिक कल्चर को कल्चर टाइम बेलू कौन है ना से जो आइस गुड़ा तरलीवाक लगला तरली की टे ग्रीनिश देखाला ये ग्रीनिश देखाला गछ पत्र सबू जन्म नेले गछ पत्र सबू उद्भव है। ओके माटी पृथ्वीर माटी देखागला माटीर जीवजंतु पशुपक्षी सब जन्मग्रहण कले। ओके ताले कौन होता विशेषकर मेसोलिथिक अपर पेलोलिथिक टाइम रे आइस एज रु ओके आइस एज रु क्लाइमेट वार्म है कि अर्थ रे नेचुरल वेजिटेशन रो ओरिजिन होता। ओके नेचर वेजिटेशन ग्रीनिश जिनस सब उद्भव होते अर्थ रे। ओके आउ कौन घटी देख हाँ आम बर्तमान देखा ये जो स्टोन सब ब्लेड बोरिन बा स्क्रापर स्टोन कौ जगह आमको मिली अपर पेलोलिथिक कल्चर रे देख अपर पेलोलिथिक कल्चर आमको मिली विशेषकर भीमबेटका बोली गोटे जगह यहाँ हूँ कौटे भीमबेटका भीमबेटका जोटा कि एमपी रे मध्य प्रदेश रे। ओके ये भीमबेटका बोली जगह से विभिन्न प्रकार गुंफा अच्छी बहुत गुड़ा गुंफा अच्छी है से कौन है आमको अपर पेलोलिथिक कल्चर एविडेंस आमको मिली से गुंफार एमती सब चित्र फित्र रही जो मैंने जोटा कि से टाइम लोक मैंने बनई थे बोले प्रमाण मिलूँ और स्टडी कर जानी हूँ अपर पेलोलिथिक कल्चर लोक मैंने। ओके से विभिन्न प्रकार स्टोन भी यूज कर जोड़ा कि फ्लैग ब्लेड आ बोरिन स्क्रापर ये सब जिन आमको से मिली। ओके देख यहाँ हूँ भीमबेटका मध्य प्रदेश इंडिया एटा इंडिया मध्य प्रदेश मझे यहाँ हूँ भोपाल रु 45 किलोमीटर भीमबेटका केव। ओके क्लियर ताल तेणु आज आम कौन पढ़ीदे आम आज पढ़ीदे पेलोलिथिक कल्चर को टोटाल पढ़ीदे पेलोलिथिक कल्चर को जो 3 भाग में विभक्त कराई अपर मिडिल आउ सॉरी लोअर मिडिल अपर लोअर मिडिल आउ अपर 3टा थिला 3टा विषय आम पढ़ीदे 3 भाग कौ बेस कराई विशेषकर स्टोन को बेस करके यूज ऑफ स्टोन रो यूज ऑफ स्टोन को लेकिन एटा को समान को 3 भाग में व्यक्त कराई लिथिक माने कौन लिथिक माने स्टोन है यूज ऑफ स्टोन को लेकिन व्यवहार कर लोअर पेलोलिथिक टाइम रे टिके बड़ बड़ यूज करथिले स्टोन जोड़ा कि प्राय नेचुरल स्टोन नेचर रे से माने तैयारी होथिले
मिडिल पेलियोलिथिक बेलू कौन है से मॉडिफाई कले टी साइज टी छोट है अपर पेलियोलिथिक कौन है टी स्पेसिफिक काम स्पेसिफिक स्टोन छोट छोट स्टोन से मैंने यूज कले स्टोन रो साइज भी टी छोट है और स्पेसिफाई है मिडिल रे मॉडिफाई है लोअर रे कौन है लोअर पेलियोलिथिक रे जस्ट नेचुरल थिला ओके लोअर पेलियोलिथिक रो स्टोन नेचुरल थिला मिडिल पेलियोलिथिक रे टिके मॉडिफाइड कले आ अपर पेलियोलिथिक रे स्पेसिफिक कले स्पेसिफाइड कले स्पेसिफिक काम पाई स्पेसिफिक स्टोन ओके लोअर पेलियोलिथिक रो स्टोन रो कौन कौन विशेष कर हैंड एक्स क्लेवर और चॉपर ओके लोअर पेलियोलिथिक कौन थिला हैंड एक्स क्लेवर और चॉपर हैंड एक्स क्लेवर और चॉपर ओके मिडिल पेलियोलिथिक कौन थिला मिडिल पेलियोलिथिक थिला विशेष कर फ्लेक रु बना होता ओके फ्लेक रु जोड़ा सब बना होता कौन कौन विशेष कर ब्लेड पॉइंट बोरर और स्क्रैपर ओके ब्लेड पॉइंट्स बोरर और स्क्रैपर ओके आउ अपर ये कौन आसला अपर भी से फ्लेक रु बनाला किंतु स्पेसिफाई करके बनागला कौन कौन बनागला विशेष कर बनागला ब्लेड स्मॉल साइज ब्लेड से थिला बोरिन बोरिन गोटे नुआ जिनस एड है बोरिन ओके बोरिन स्क्रैपर ओके बोरिन गोटे नुआ जिनस एड है कौटारे ना अपर पेलियोलिथिक कल्चर रे क्लियर ताहले एति जिनस ओके नेक्स्ट चैप्टर आम मेसोलिथिक विषय पढ़ा और नियोलिथिक कल्चर विषय पढ़ा पेलियोलिथिक टाक आम टोटाल आज डिस्कसन रे सारी देले ओके जहाँ जब किसी डाउट थो कमेंट बॉक्स में मेसेज कर पारे ओके थैंक यू।